Bien. Oui. X plus 4 est compris entre X plus 4 4. plus 4. Oui. Compris entre Entre 4 plus 4 et 5 plus 4. X plus 4 est compris entre 8 et 9. 8 et 9. Bien. Et 9. Bien. Maintenant, vous allez encadrer x moins 2 sur 3. Donc 2 sur 3, c'est une seule fraction. Bien. 4 moins 2 sur 3. Relis la phrase. Ou bien l'expression. X moins 2 sur 3 est compris entre 4 moins 2 sur 3 et 5 moins 2 sur 3. Continue. 2 sur 3 moins 2 sur 3. Oui. C'est combien? 3x sur 3 moins 2 sur 3 est compris entre X moins 2 sur 3. X moins 2 sur 3 est compris entre quoi? Sophie, le milieu dit l'encadrement, on ne doit pas le simplifier, on le laisse tel qu'il est. D'accord? Le dakhel dit l'encadrement même seuch. C'est une expression à garder, comme il est. Et ce qu'il faut simplifier, ce qu'il faut calculer, ce sont les côtés. Les extrémités de l'encadrement. Alors, combien tu as trouvé? X moins 2 sur 3 est compris entre 10 sur 3 et 13 sur 3. Voilà. Maintenant, 10x. Arsène est égal à 4 fois 10. Donc 10x compris entre 10x compris entre 4 fois 10 et 5 fois 10. Est égal à... C'est pas égal. 10x est compris. 10x est compris entre 14. Ouais, il a 14. Ouais, il a 14. ما حجر صحي. بزاف راه حاجه ما صحيتش. ما كان جلست ولا الناس. خاصك الله يسلم الله يسلم. الو 10x بين 40 و 50. فوالا
Bien. وماشي اللي جاتكم ضيقه تلبسوها على الحجر الصحي ثاني. عطيو هذاك الحجر الصحي باتساع اللي فيه يكفيه. هو اللي جا لينا مش حنا اللي مشينا عنده. اكس او كاري. الوغ اسي ماتنون دونكادغي اكس او كاري. يلا نشوفوا شكون هذا المعلم هذا اللي غادي يلقى لينا هادي. يلا avec explication bien sûr. يشرح لينا. لا مازال باقي جوج. هي كتقول شرح صافي تاهي. اكس كاري. قمحة ياسير. Oui, maître. On a x au carré est égal à x fois x. Bien. Alors, x au carré est compris entre 4 fois 4 et 5 fois 5. Très bien. Donc, tu as utilisé combien d'encadrement, Naya? Un seul. Voilà, une seule fois? Non. Deux fois? Oui. Très bien. Donc, on a multiplié deux encadrements, membre par membre. يعني بحال شدينا دابا هاد اكس هذا اللي كان عندي هنايا وزدنا ليه واحد لوطخ اونكادرومون وحده بحال هكا 4 et 5 et on a multiplié 4 ضربناها في 4 و5 ضربناها في 5. C'est bon? Alors x au carré. Bien, très bonne remarque. compris entre. Donc 4 carré. 4 fois 4 ou bien 4 au carré? Au carré. Et 5 au carré. X au carré est compris entre 16 et 25. Bien. Donc pour terminer, un dernier exemple. يلا سيرفي راه باقي عندنا دي زيكزارسيس نساليهم نعطينا شي شويه. واحد اللي بغى يجاوب. فينكم الناس؟ يلا فدوى، حنان، جنات، مريم، معاذ، رفيدة، ميسا، سامي، سهيل، شاكر، شرى، ديبي. وفا أنا سلمتكم. Oui. Mettre moins 2x plus 1 sur 7 est compris entre 28 et 36. أعطينا l'opération عفاك comment 4 plus 1. Attention, non. Toujours هنايا ملي كتكون عندي une multiplication et une addition, on commence par la multiplication. Et non pas l'inverse. نبداو بلا multiplication, on doit toujours commencer par la multiplication.
Alors, c'est faux, Naïm. Chez les Getty, c'est faux. Samy? Oui, Samy. Oui. Vas-y. Moins 8 plus 1 sur 7. Comment moins 8? Moins 2. Alors, détail, Moins s'il te plaît, détail. Moins 2 fois 4. ما تكتبوا عفاكم والو. Plus 1 sur 7. Oui. Et moins 2 fois 5. Merci. Plus 1 sur 7. Oui. Également 8 plus 1 sur 7. اسمح لي. Oui. Combien tu as dit? Moins 8 plus 1 sur 7. Et l'autre côté? Moins 10 plus 1 sur 7. Et moins 2x plus 1 sur 7 est compris entre moins 57 sur 7 et moins 69 sur 7. Moins 50? 5. 55 sur 7. Hein? Et moins 69 sur 7. moins 69. Tu trouves pas quelque chose de bizarre dans cet encadrement? Moins 55 et moins 69 ont le même dénominateur. Donc, c'est qui le plus grand? Est-ce que c'est le moins 55 sur 7 ou bien le moins 69 sur 7? Moins 57. C'est le plus grand. Oui. Alors, est-ce que c'est la chose qu'on peut retirer de cet encadrement? Non, il faut changer l'ordre. Alors, dans quelle ligne il faut changer l'ordre? Dans quelle ligne? Dans quelle ligne? Moins 57. 55. Non. Les trois inégalités que tu viens de montrer sont tous équivalentes. Alors, si on doit changer quelque chose, on doit changer au premier temps, dans le premier encadrement. Dans le premier encadrement. Non, mais pourquoi? علاش؟ علاش سميتك؟ علاش on doit changer d'ordre? Car on a multiplié par un nombre négatif. Bien. Donc toujours, lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, il faut Changer l'ordre. changer l'ordre. Bien. Sur les cahiers d'exercice, veuillez recopier ça. Dans la correction de l'exercice l'exercice 2. Maintenant, correction de l'exercice 35. Alors, déterminons l'encadrement de A, sachant que le premier cas, donc ils ont dit que A supérieur ou égal à moins 3 et A inférieur strictement à 5. Alors, je baisse les mains. Et je vous écoute. Vas-y. Allons-y. Promettons?
A encadré entre 5 et moins 3. On commence toujours par le nombre le plus petit. Moins 3. Donc, A est compris Entre moins 3, vas-y. moins 3 et 5. Et 5, voilà. Alors, quel symbole je vais mettre? هنايا غندير A supérieur ou égal ou غندير supérieur? Supérieur ou égal. À combien? Moins 3. Et là? Inférieur à 5. Inférieur à 5. Bien. Le deuxième cas? Quelqu'un autre? Kenza? Oui, Kenza. مش عندك ما بغا يخدم. ما عرفتش شنو البروبليم. يلا اسوي زيد اسوي. A est compris entre 3 et 7. Mettre A est compris entre 3 et 7. Entre 3 et 7. Bien. Donc, je vais écrire A supérieur ou égal ou bien supérieur? 3 et supérieur ou égal ou bien supérieur strictement. دابا كنقراو من A. قرا لي من A عافاك. A est inférieur ou égal. Inférieur ou égal. إيه. Inférieur ou égal à 7. Et de l'autre côté? 3 est inférieur à A. Bien. Le dernier encadrement? يا شيماء يلاه كنتي هزيتي. ويتبو. Comment ils sont? Non, maître, non. علاه؟ غادي غير نختار. دابا بلاتي خصو ديما يكون صغر من واحد العدد ويكون كبر من واحد العدد اخر. واحد بعدا معروف غادي يكون صغر ولا كبر، شنو بعدا واحد باين في هادو. زيد رميصه. A est supérieur à moins 5. دونك كاين جوج حوايج دايرين لينا ا سوبيريور ا موان 5 وكاينه واحد سوبيريور اخرى كاينه ا سوبيريور ا موان 3. Supérieur à moins 3. دونك كاينه وحده حنا اللي غنختاروا. Moins 3. A supérieur à moins 3. دونك داك اللي بغى يحدد ليا الا كان كبر من ناقص 3 راه بطبيعه الحال غادي يكون كبر من ناقص 5. داكوغ. 5. دونك يلا شنو غادي يكون كومبري اونتر كوا؟ Entre moins 3. Entre moins 3 Et
12. Bien. Pardon, 12. Donc, rien ne fait مزيان دابا بغينا واحد le nombre A يكون supérieur à moins 5. Oui. واخا بلاتي نحاول ندير هذا. انا غادي نرسمها moins 3 هنايا 12. دونك قلنا لانيغاليتي الاولى قالت لي بلي راه ا خصو يكون كبر من ناقص 5. دونك غادي نديرو اون بلو اون فيغ من موان دونك من موان 5 للفوق. من بعد لانيغاليتي الثانيه ا انفيريور ا 12 دونك خصني نبدا من عند 12. نبدا من نزيد لو روج ها لو 12 وغنزل خصو يكون صغر من 12. وبالنسبه لا سوبيريور ا موان 3 دونك خصني نبدا من عند موان 3. نديرو اون بلو. الوغ كي قلت لكم انا دابا واحد شويه كنقلب انا على لا بارتي دابا اللي غتكون من الاولى bleu jaune, pardon, bleu et bleu rouge, bleu vert. فين كاينه هاد لابارتي هي غادي نوضحها لكم هنايا. هي غتشوفوا هي لابارتي اللي فيها لي كولور. دونك باديه من عند ناقص 3 هنايا كاينين هاد اللون كاملين هما كنشوفوا كاين الازرق كاين الاحمر كاين الاخضر. وعاود ثاني هنايا كاع هاد لابارتي هادي. دونك هنايا كاملوا هاد البلاصه هادي عندي فيها لي 3 كولور يعني العدد كبر من ناقص 5 وصغر من 12 وكبر من ناقص 3. دونك شنو اللي كيجمع لي هذا الشيء كامله هو انه لو نومبر il est compris entre moins 3 et 12. بحال هاد لي كيسيون ملي كتلقاو لي كيسيون بحال هاد الشكل شي تمرين سيروا لين دغوات غراديو راه غادي تسهل عليكم الاموريه بزاف. لان اون فوا غادي دير لا دغوات غراديو غادي يبانوا لك شي حوايج ما يقدروش يبانوا لك غير بلا زينيغاليتي كوم سا. الوغ لا كوريكسيون راه تكونوا درتوها. On passe à autre chose maintenant. Mettre x moins 1 est compris entre moins 3, moins 1 et 1 moins 1. Donc, x moins 1 est compris entre moins 4 et 0. Bien. X plus 1 sur 2. X plus 1 sur 2 est compris entre 2 plus 1 sur 2 et 11 plus 1 sur 2. 4 plus 2, x plus 1 sur 2 est compris entre 4 plus 2, 4 sur 2 plus 1 sur 2 et 22 sur 2 plus 1 sur 2. X plus 1 sur 2 est compris entre 5 sur 2 et 23 sur 2. Et il est où le moins? Le moins fin ça. Donc tu as dit 3 plus 1 sur 2. Et 1 plus 1 sur 2. Alors, شحال غادي نلقى في لو بروميير مومبر سميتك؟ لا حنان. Oui. شحال غادي نلقى؟ X plus 1 sur 2 est compris entre moins 3 plus 1 sur 2. Et le résultat, شحال؟ Moins? شحال يلا سمي. سمعت انا 5 هي اللي سمعت ديك الساعات ما سمعتش هذاك لو موان. Moins 5 sur 2. ايوا دابا هي انا سمعت انا غير 5. 5 sur 2 هي والاخر Euh, 3 moins 20. Moins 20. 3 Oui. Moins 23 sur 2. 3 sur 2. Moins 23 sur 2. عاد شويه عليك
3 sur 2. Le dénominateur commun, c'est 2. Là, on calcule, il y a d'abord. À droite. 1 plus 1 sur 2. Oui, oui. Ça fait 3 sur 2. OK. On passe à la question après. Début. X moins 1 compris entre moins 2 moins 1 et 1 moins 1 sur 3. شنو قلتي الاخر 1 moins 1 sur 3. attention l'encadrement راه عندك فيه moins 1 sur 3 في la droite. Moins 1 sur 3 moins 1. Continue. X moins 1 compris entre moins 3 et moins 2 sur 3. شويه عليك. moins 3 on est d'accord. ها هي متفقين. الاخر لا. Moins 4 sur 3. كذاك. Bien. X plus 1 sur 2. أنا أرزم شوية أرزم. لميا X 1 sur 2 est compris entre moins 2 plus 1 sur 2 et moins 1 sur 3 plus 1 sur 2. واخا attends نكتبوا هادشي اللي قلتي moins 3 plutôt moins 3 moins 2 2 Plus 1 sur 2 oui continue et moins 1 sur 3 plus 1 sur 2. X plus 1 sur 2 compris entre moins 4 sur 2 plus 1 sur 2 et moins 2 sur 6 plus 3 sur 6. répète le dernier encadrement obtenu. آخر حاجة. X plus 1 sur 2 compris en moins 4 sur 2 plus 1 sur 2. C'est combien? Moins 3 sur 2. Et l'autre côté? 1 sur 6. 1 sur 6. Ah, non, pardon, plus. Donc, c'est 1 sur 6. Bien. Le dernier encadrement. Ah, d'accord, نسينا ياك هذا باقي ما درناش. 2x moins 1 sur 3. واخا نشوفوا في هذا الكان الأول. نرجعوا لهذا l'encadrement الأول. Pardonnez-moi, هذا نسيتو. في l'encadrement الأول إلا كان x compris entre moins 3 et 1. 2x moins 1 sur 3. شنو غنقولوا على 2x moins 1 sur 3 ?
يلا شيماء تحي وخصنا نبقاو نقلبوا عليك شيماء في كل مرة ياك 2x moins 1 sur 3 est compris entre moins 3 fois 2 moins 1 sur 3 et 1 fois 2 moins 1 sur 3. moins 3 Fois 2. Continue. Moins 1 sur 3. Et 1 fois 2 moins 1 sur 3. Voilà, bien. Donc, moins 3 fois 2 moins 1 sur 3. Moins 1 fois 2 moins 1 sur 3. Mhm. 2x moins 1 sur 3 est compris entre moins 6 moins 1 sur 3 et 2 moins 1 sur 3. C'est combien? 2x moins 1 sur 3 est compris entre moins 19 sur 3 et 5 sur 3. 5 sur 3, bien. Donc, j'essaie de résumer un petit peu. Donc, on a moins 19 sur 3. On a combien? 5 sur 3. Alors, هذا اللي بقى لينا. نشكرها جو. هذو كاملهم دازو. مريم؟ ومريم؟ مريم؟ ودابا تحطوا السميه وتمشيو في حالكم تغبروا ولا شنو تديروا دابا زعما باش توريوني بلي راه حاضرين وصافي؟ واش والله الا زعما هاد لابرونتيساج ا ديستونس ماشي باش تزيد يدخل بنادم يتكونيكتا ويخليك تهضر مع البرد. رميصة زيد. 2x moins 1 sur 3 compris entre moins 2 fois 2 moins 1 sur 3. اييه. Et moins 1 sur 3 fois 2 moins 1 sur 3. Attends. واش اللي قلتي بعدا؟ قلتي moins 2 fois 2 moins 1 sur 3. Bien. Tu as dit
Combien? Moins 1 sur 3 Bien. fois 2 moins 1 sur 3. Mhm. 2x moins 1 sur 3 compris entre 15 sur 3 Combien? compris entre moins 15 sur 3 Moins 15. Moins 4. Moins 15. Oui, Explique-nous, comment? Moins 12 sur 3. oui, Plus moins 1 sur 3. Moins 12 sur 3, moins 1 sur 3. égal à Moins? moins 13. Voilà. Moins 13. Mhm. Moins 2, 6. Et là? Compris entre 5 moins 5 sur 6. شوية عليك. Moins 1 sur 3 fois 2 égale à 2 sur 6. Moins 2 sur 3. Moins 2 sur 3. On multiplie le numérateur avec le numérateur et le dénominateur fois le dénominateur. هذاك جوج راه غيتضرب غير في واحد ماشي حتى في ثلاثة. Donc moins 2 sur 3 moins 1 sur 3 هي شحال؟ Moins 2 sur 3 moins 1 sur 3. Égale à moins 5 sur 3. ماشي moins 5. ياك moins 2 sur 3. Oui. Moins 1 sur 3. Égale à 5 sur 3. انت بشوية عليك. 2 moins 2 moins 1. Moins 2 moins 1 شحال؟ Ah, non. 1. Égale à 1. مازال. égal Moins 1 sur 3. moins هذاك الشيء اللي قلتي ولكن زيدي ليه واحد moins. Donc moins 3 sur 3 et moins 3 sur 3 ça fait moins 1. ردوا البال العمليات عافاكم شويه ردوا البال. attention aux opérations. غايدير لكم مشاكل. Ferme le micro. Fermez le micro s'il vous plaît. espérons يكون غير هذا تيبان لكم. سامي Oui. تيبان لكم الخط ولا صغير بزاف؟ Oui. باين. Oui. Ok. Mettre dans la dernière encadrement, il faut changer l'ordre. Pourquoi? Pourquoi, Samy? Car moins 3 sur 3 inférieur à moins. Donc, احنا نمشيو غير بلا règle. On a multiplié par combien? Par 2. 2. Est-ce que 2 est un nombre négatif? Non. Donc, on ne va pas changer l'ordre.
Oui. Le changement d'ordre aura lieu lorsqu'il s'agit d'une multiplication par un nombre négatif. Même si l'encadrement comporte des nombres négatifs. واخا يكون عندك des nombres négatifs انت في l'encadrement ديالك ماشي مشكل. Le problème se pose في هذاك le nombre par lequel je vais multiplier. هو اللي خصو يكون بوزيتيف. اما لي نومبر اللي تيكون عندك ديجا في لونكادرومون ماشي مشكل يكون عندهم لو سين اللي بغا يكون. D'accord. Bien. Donc عندي هنايا x supérieur à 1, on vous demande de comparer x et x au carré. Bon كلشي غادي تلقاو على كلاسروم، لا كوريكسيون غادي نحطها لكم على كلاسروم وتنقلوا على خاطركم. Alors on doit comparer d'abord maintenant x et x au carré. Est-ce que vous avez une idée? شاكر؟ لا ما تخك ديك الهضره في عندي بغيت نقول لك الخط صغير بزاف فهذاك. اوكي واخا غادي نعاود، راه ما يمكنش، ما عنديش، ما فكرش انا صراحه الله بلي راه غادي يكون بوكو ديكريتور في هذاك التروازيام كا. بون واخا المهم غادي ندير هذا، غادي سميتو نحط لكم واحد لا كوبي في كلاسروم نقولوا على خاطركم. نعم داحي. Dans le premier cas, x est supérieur à x. À haute voix s'il te plaît, Sheima. X carré est supérieur à x. Pourquoi? C'est quoi la justification? Donc, je pense qu'on va commencer par l'inégalité x supérieur à 1, c'est ça? Oui. Donc, on a x supérieur à 1. Donc, alors, comment je vais obtenir la comparaison que tu as conclue? C'est bon? Alors, Sheima, tu m'écoutes? Oui. X au carré, comment je peux obtenir x au carré? X fois x. Bien. Alors, il suffit de multiplier par X. Par x. On sait déjà que x est supérieur à 1, donc c'est un nombre Positif. positif. Donc, on ne va pas changer l'ordre. Donc, j'écris x fois x, oui. Est supérieur à 1 fois x. Voilà, bien. Donc, comme tu as déduit, x au carré est supérieur à x. Voilà, bien. Le deuxième cas, donc on va faire de même pour déduire. Oui, Arib. Arib. On a 0. On a x compris. Toujours on commence du milieu. On a x compris par 0 et 1. Bien. Donc, x fois x. Vas-y, compris entre. Compris entre x fois x est compris entre 1 fois x. Attendez le premier nombre, Veda. Entre. Entre 0 fois x. Zid. Entre 1 fois x. Ah, كده. والمرة الجاية واخا ما تكون عارف الجواب ما تقطعش.
Donc, زيد. Donc 0. بدا بالوسط. بدا بالوسط. Donc x est compris entre 0 et 1. Au carré. X au carré est compris entre. X au carré est compris entre x. À gauche. Entre 0 et 1. Oui, allez. Entre 0 et 1. ماشي 1. X. Et x. Il y a 1 fois x, donc x. Oui, maître. D'où donc داكشي علاش كنقلبوا حنا دابا. D'où x au carré est supérieur à x. Quoi كايوس. اش اللي مكتوبه اريف؟ x au carré supérieur à x اللي مكتوبه. Non. ايوا. Inférieur ou égal? Inférieur ou égal à x. À x, bien. Alors recopier ça حتى هو. Je ferme le micro. Oui. maître بغيت نقول لك واحد الحاجه اخرى. زيد. maître داكشي سولتيني عليه داك النهار بقى لي استاذ اكثر من 40 مينيت. ما خرج لك حتى شي ميساج؟ نو ودرت لي ميزاجور. وما خرج لك حتى شي ميساج؟ نو. عاود شوف عاود اون اوتر سيونس ماشي غير وحده جوج ديال لي سيونس اخرين ونعاودوا نهضروا صافي. وي ماخ. لان يقدر يكون شي عدد ديال لي سيونس اللي تيعطيو في كل مره وصافي. وي ماخ. يلا ميرسي. الوغ نردوا البال هنايا ملي كنقولوا لا كومباريزون اونتر اكس اي اكس او كاري. بارفوا راه غادي نلقاو هذاك اكس او كاري غادي يكون كبر من اكس وبارفوا غادي نلقاوه صغر. هذا سا ديبوند دو اكس. اكس lui-même واش هذاك اكس الي انفيريور ا 1 او بيان لي سوبيريور ا 1. دونك باش نفهموا هذا الشيء اللي قالوا لكم هنايا. شوف مثلا الا جربتي 4 الا خدينا 4 لي سوبيريور ا 1 دونك درتي 4 مع 4 او كاري. شكون اللي يكبر؟ بيان سور 4 كاري. 4 كاري كتعطينا 16. دونك هذا الشيء اللي قلنا هنايا اكس كاري غادي يكون كبر لان عندنا هذاك لو نومبر كنا شوازي لو اكس اي لو سوبيريور ا 1. مي ملي تيكون هذاك لو اكس انفيريور ا 1 اون برون ليكزومبل ديال 0.5. دونك 0.5 au carré إلا درنا 0.5 fois 0.5 هذا غادي يعطينا 0.25. الوغ شكون اللي كبر هنايا؟ هنايا العكس ماشي لو 0.5 au carré هو اللي كبير، لو 0.5 هو اللي كبير. 41 page 153 et l'exercice 45 page 153. بون غادي نوريهم لكم هنا. دونك فوالا هاد ليكزارسيس 41 قلنا هذا و ليكزارسيس 45 هاد التحتانيه. بون غير باش ترتاحوا شي شويه هادو خليهم اسيدي ماشي كاع لغدا، هادو خليهم لابخي دوما ان شاء الله. ابخي دوما يعني لو جودي صافي بور لابخي دوما لو جودي. هاد لي دو زيكزارسيس 41 و 45